हेलो फ्रेंड्स जुहार जेमा समले सान मान मोर बहुत सारा भल पाइबार आ आशीर्वाद और आपण माने केंता केंता अछन मुई तो भल अच्छे आशा करूछे आपण माने भी समस्ते भल रे थाउन। तो आज ही गला न रविवार आ तारीख होचे आज 19 तारीख आ काली थिला शिवरात्रि आ आज होचे तारीख 19 आ टाइम बाजुचे 10। तो मो टिफिन पदर आमर सरलान आउ इछन रंधा बढ़ा भी करमी। तो रंधा बढ़ा भात भी ही सारान आज्ञा काଣା आनीचन तो फिर सेटा के मुझे रांधमी। तो जहाँ कि चेबा मुझे आपण मानक शेयर करमी। तो वीडियो के प्लीज स्किप नहीं करबे आ मूल्य लास्ट तक देखबे भल लगले लाइक करबे चैनल जे के भी नुआ अछन टिके सब्सक्राइब भी कर देबे। तो आ लाइक का जरूर करबे आ बहुत मात्रा रे कमेंट करबे। तो चलन फे मुई देखो आपण मानक आज्ञा काଣା आनीचन आ काଣା रांधमी सेरा सब किछि आपण मानक मुई शेयर करछे। तो देखो आई खराटा टिके बादल बागिर करुचे बेसी खरा नुहे करबा। तो चलून जिमा फिर मो वीडियोटा आपण मानक टिके लेट रे पहुँची तो से लगे बहुटे सॉरी। आईटा देखुला शिवरात्रि वीडियो तो तार आर दिन टाइम थिला इटा। तो आगे आनी थी चिंगड़ी तो मु चिंगड़ी के चेन भल कर बाजी बुझा कर थुईदेमी आ बहुत चिंगड़ी बाजपार लगे बहुत बिदबिदा लगसी। तो फिर भी क्या करमा आनीचन बेले बाजपार लगे तो पड़वा। तो यहाँ जेन देखन गोटे गोटे कर एंता कर मुझे सफा करी सबके बाछीदेमी आनी बाजपा बोले से कटा कटा बाईटा जेन थी कि बहुटे कफसी। तो से लगे देखन रोकी देखे आ फिर गोटे गोटे कर जितकी भी अच्छे सबके मुझे बाछीदेमी भल करी आ फिर रांधला फिर केन्ता काଣା कली आपण मानक फिर सेटा भी मुई बतामी। तो आ चिंगड़ीटा बहुत लोग कटासन भी तो मुई भी जिते बेले छोड़ थी कि चिंगड़ी देखले कि सांप बागिर लगे तो हेन्ता लगसी आ कहसन माने सांप बागिर लगसी भी आ छोट जिते बेले दिन मत भी हेन्ता लगे बाकी मैं चिंगड़ी नहीं खाऊे आ इचे खाई बसुचे। तो सास करके आला पर जेन्ता भी जिनिस सब नहीं खेला जिन भी सब अभ्यास करवार लगे पड़सी आ जिन जिनिस नहीं धरुथब सेटा भी सब इटा करवार लगे पड़सी। तो तापर देखो इटा मुई चिंगड़ी के मोर सफा करी बाछमी आईटा बसिक बहुत बिल टाइम लगसी बाछबार के। तो मुई सबके सफा सुधा कर धोई धाई कर बाछी कर आने भी पकाली न आए बसई देछे मुई तावा आ तावा टिके बाकी तेल दे देछे आ सब चिंगड़ी जितके भी थिला सबके ये मुई पकई देछे। तो देखो चिंगड़ीटा पकई देला पर तार कलरटा केते सुंदर ऑरेंज कलर हो गला तो बढ़िया भी देखुला आउ देखुन तापर आपण माने भी केन्ता करूछे मुझे। तो यहाँ देखुन चिंगड़ीटा मोर केन्ता फुली फुली करिकिनी कलर भी बदली गला न। तो यहाँ मुई सो जेन्ता कोई भाजी देमी फिर मुई रांधबार भी अच्छी आ बहुत चिंगड़ी हो तो से लगे मुझे इचेन अधा रांधमी और राति अधा रांधमी बोले रखी देती। तो देखो चिंगड़ीटा भी जेन मोर रेडी हो गला केते सुंदर मस्त भाजी भी हो गला। तो तापर फिर इचे रांधमा चिंगड़ी के केन्ता कर रांधमी सेटा मुई आपण मानक भी इचे बतामी। तो पहला बस देने कढ़ई टिके बागी तेल तेलटा मोर जिते बेले तपी गला से पकईदेने टिके बागी सोरसो सोरसोटा फुटीगला पर ये पकईदमा दूरा बागी कचा मिर्चा आईटा मुई पातल कटारे करमी। तो मिर्चा टिके नहीं लगले भल नहीं लगे तो खटारे जेनता मिर्चा नहीं देले भल नहीं लगे तो सेंता टाइप सोरसोरा मोर फुटीगला पर ये दूरा बागी मिर्चा देनी आ मिर्चा के भी मुई अलगे देते आपर ये पकईदेनी मुई पातल घटा के जेन काटीचे तो सेटा के भी मुझे लगे देनी आउ नून हल्दी देकर भल से धाके सिझवाए के टिके भी छाड़ी देमी। तो देखो बेसार करे भी ऐसी बहुत लोग मसला भी करसन। तो मुई पातल घटा इटा के एंता करदेमी आपण मैंने केन्ता केन्ता करसन भी बताबे आमे तो एंता करसु ये वीडियोटा मुई देमी बोली बहुत दिन भाभी दिन क्या करबे वीडियोटा टिके लेट हो गला
ତ ଏଇଟା ବି ସକାଳୁ ଟିକେ ବୟସ କରିଦେଉଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ହାଇ ବହୁତଟେ ଆଉଛି ତ ସରି ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ନୁନ୍ ହଳଦୀ ବି ଟିକେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତାହାକେ ଯେନ୍ ଢାପି ବି ଦେମି ଆଉ ପାତଳ ଘଣ୍ଟାକେ କିନି ଟିକେ ଢାପି ଦେବି ବେଲେ କିନି ତାର୍ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେଟାକେ ବିଲି ଯାଏସି ଆଉ ଏନ୍ତା ଢେଣା ଢେଣା ଢେପଡ଼ା ଢେପଡ଼ା ଥିଲେ କିନି ବିଲକୁଲ୍ ବି ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ ଆଉ ଥାରେ ଟିକେ ବି ଯଦି ଢାପି ଦେମା ତ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଏସି ଆଉ ଭଲ୍ କରି ସିଝିଥିବା ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ଚିଙ୍ଗିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ତ ତାର୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ମୋର୍ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ବି ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତ ବିଲି ବୁଲା କରି ତ ଦେଖୁନ୍ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୋର୍ ହେଇଗଲାନ ତ ତାପରେ ଏଇଖିନା ଆମେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ରଖିଛୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିକେ ମୁଇଁ ରଖିଛେ ତ ସେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିକେ ବି ଯେନ୍ ପକେଇଦେମି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ବାକି ଦେମି ଯେନ୍ତାକି ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେମି ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ମିର୍ଚାକେ ମୁଇଁ ଭାଜିଥିଲି ମିର୍ଚାକେ ମୁଇଁ ଅଲଗା ଥୋଇ ଦେଇଥିନି ତ ତାପରେ ସେଟାକେ ବି ଲଗେଇଦେମା ତ ଏନ୍ତା ଥରେ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାନ୍ଧସନ୍ ତ ଏନ୍ତା କେତେଟା ଜିନିଷ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି କେହି ଜାଣିନିଥାନ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ବି ରାନ୍ଧସନ୍ ବୋଲିକରି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବ୍ଲି ଆଜି ଚିଙ୍ଗିର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେସି ବୋଲିକରି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେ କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁତରା ଦେଇଦେନି ମିର୍ଚାକେ ଲଗେଇଦେନି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର୍ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ତୁନ୍ ତ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧେ ଭାତ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ତୁନ୍ ଆଉ ଥିଲା ମାଂସ ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ତାପରେ କଲି ମୁଇଁ ଦେଲ୍ ତ ଏତ୍କି ଥିଲା ଆଜିର ଲଞ୍ଚ୍ ଆମର୍ ତ ଚାଲୁନ୍ ତ ଏଇଛନ୍ ଟାଇମ୍ ହଉଛି 12 ଆଉ ମୋ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ବି ସରଲାନ ତ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ମୋର୍ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପାତଘଣ୍ଟାଟା ବି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଫେର୍ ଭାବ୍ଲି ଦାଏଲ୍ ଟିକେ ମୁଇଁ ଲଗେଇ ଦେସିଁ ବୋଲିକରି ଆଉ ଫେର୍ ଦାଏଲ୍ ଟିକେ ବି ଲଗେଇଦେନି ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ରାହେଡ଼ ଦାଏଲ୍ ଟିକେ ମାଖନ୍ ଟିକେ ବାଗିର୍ ଦେଇକରିକିନି ଲଗେଇ ଦେଇଥିନି ତ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ମୋର୍ ଦାଏଲ୍ଟା ବି 2-3ଟା ସିଟି ମାରିଦେଲାନ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ବନ୍ଦ ବି କରିଥିଲି ନ ଆଉ ଦାଏଲ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକେ ରହିଯିବା ବେଲେ କିନି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ଦାଏଲ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛି ତ ଇଛେନ୍ ଫେର୍ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କିନି କରେଇଟେ ବସାନି ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ଦାଏଲ୍ ଇଛେନ୍ ଟିକେ ପଡ଼୍ଜି ତ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଦାଏଲ୍କେ ପଡ଼୍ଜିବାର୍ ଲାଗି ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଘାଟି ପକେଇଛେ ଆଉ ରାହେଡ଼ ଦାଏଲ୍କେ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଦେବି ତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଇଁ ଇଟା ଅଏଲ୍ ଘାଟି ଦେଇଛେ ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ବି 2ଟା ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ତ ମାନେ ଦାଏଲ୍ ସିଟି ମାରଲା ବେଲ୍କେ ଦେଇଥିନି ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଛେନ୍ ପଡ଼୍ଜିମି ତ କରେଇରେ ବସେଇଦେନି ଟିକେ ତେଲ୍ରେ ଦେନି ମୁଇଁ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ରାହେଡ଼ ଦେଲେ ଜିରା ପଡ଼୍ଯିବେ ବେଲେ ବି ତାର୍ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଦେନି ଜିରା ଏଇଥି ଆଉ 2ଟା ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆଉ ତାପରେ ଦେନି ଟିକେ ବାଗିର୍ ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ଅଏଲ୍ଟା ବି ଲାଲ୍ ହେଇକରି ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଏତେ ବୋଧେ ନି ଦେଇଥାଇ ଦାଏଲ୍ରେ ତ ଏଇଥି ଇଟା ମୁଇଁ ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା 2ଟା ବି ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଇଟା ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବିଲେଇ ଦେମା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟାଟା ବି ମୋର୍ ବିଲି ଗଲାନ ଆଉ ଯେନ୍ ଦାଏଲ୍ ମୁଇଁ ସିଟି ମାରିଥିନି ଇଛେନ୍ ତାହାକେ ବି ଆମେ ଏଠି ରୁକିଦେମା ଆଉ ଏନ୍ତା କରେଇରେ ରୁକିଦେବେ ବେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଦାଏଲ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି ତ ଡେକ୍ଚିରେ ଯଦି ସିଝାବ ବେଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ୁଥିବା କେତେବେଲେ ନି ସିଝା ଆଉ ପ୍ରେସର୍ରେ ବଢ଼ିଆ ହେସି ଦେଖ୍ବେ 2ଟା ସିଟି ମାରିଦେଲି ତ ଦାଏଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆସେ ହେସି ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ୟୁଜ୍ କରବାର୍ ହେସି ନ ଆଉ ତାପରେ ଧନିଆ ଏଇଛନ୍ ମୋ ପତ୍ର ରନ୍ଧା ପୁତରା ବଢ଼ା ପକେଇ ବି ସରଲା ଆଉ ଦେଲି ଟାଇମ୍ ବାଜିଗଲାନ 12 ତ ତାପରେ ଏଇଛନ୍ ଟିକେ ଯୋଉ ଫିର୍ ଖାନା ପିନା କଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫିର୍ କଥା ହଉଛେ ତ ଇଟା ହଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଟାଇମ୍ ହଉଛେ 1 ବାଜିଗଲାନ ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଯେନ୍ କରୁଛେ ଲଞ୍ଚ୍ ତ ଲଞ୍ଚ୍ରେ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ଖାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ କରିଥିନି ଦାଏଲ୍ ଆଉ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ତାପରେ ଇଟା କରିଥିମା ମଟନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଭାତ୍ ଏତ୍କି ଥିଲା ଆଜିର ମୋର୍ ଖାନା ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ବସ୍ଲି ନ ଖାଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଛନ୍ ଭୋଜି ଖାଇ ତ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ରାନ୍ଧିଥିନି ତ ସବେ ପଲାଲେ ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଏକ୍ଲା ନ ଖାଇ ବସିଛେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ ତ ଭାବ୍ଲି ଇଛେନ୍ ଖାଇ ଖୁଆ ପକାସି ବେଲେ ଫେର୍ ଖୁରିଗିନା ପତ୍ର ଗଦା ହେଇଛେ ତ ସବୁକେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ମାଜି ପକାମି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଖାଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍।
तो तापर देखुन इटा आम पल्ले मुई खाई पी मुई सारी करी मजा कसा सब सारली आउ टिके उंडीनी बनी बाकी उंडीनी पारिन आउ इटा आइछन आमर पदमपुर के नवीन पट्टनायक तो तापने आइछन तो से लगी जिते भी आमर एसएचजी ग्रुप माने थिला समस्त को डाकी थिली तो यहाँ आम समस्त देखुन जे भी थिनु आउ मुझे जेन शाढ़ी पिंधीचे से देखिए आमर से ग्रुप रही शाढ़ी तो समस्ते ही एकाटा करूँ आउ देखुन केते पूरा माने आम गराबे पड़िया भी पेग हो जीतुले न खाली लास्ट के दूराबागी चौकी थिला तो फिर भी आम गलु हेन्ता 2:30 बजे आड़े तो देखुन एतकी सारा भिड़ आ बहुत सुंदर तार सजासुजी भी होती तो यहाँ आम आसिक बसीचु समस्ते फिर कथबार्ता चली से माने नुहे आबातली आसला बेल ताको 4-5 बार तो फिर भी आम यहाँ बसीचु पलि आसिक पचे आसब बोले फिर चौकी बसबार लगी निप तो ठिया उठी उठी केते बेल देखाब तो अरमान के तार आबा भी नहीं आ यश के देखी आम ग्रुप वाले जिते जन थिनु समस्ते यहाँ आसीचु आन देखुन केन्ता माने कैमरा पतर सब किछि लगा ही गई तार डेकोरेशन टा ऊपर ग्रीन आउ व्हाइट कलर बहुत सुंदर धन्यवाद देवी अभिनंदन देवी इलेक्शन आरंभ है देश और 30 कोटी टंकार ऑलरेडी प्रोजेक्ट माने देश आसी इलेक्शन बाय इलेक्शन प्रत्येक पंचायत में 1 कोटी टंका दिया जाता तो प्रतिश्रुति रक्षा करना प्रत्येक पंचायत के 1 कोटी टंका प्रत्येक पंचायत सब गाँव काम मैंने आरंभ कल्याण मंडप कम्युनिटी सेंटर रोड मैंने से काम मैंने अंतर्भुक्त अच्छे तो एमपी अनुरोध करी आम अंचल चिंताधारा आरंभ विचारधारा भेजे जाऊे माननीय मुख्यमंत्री सामने पासपोर्ट थे दान करूँ और सब बेले सहयोग करूँ आम जो बाई इलेक्शन होता आम स्नेह आशीर्वाद आम मैंने 10,000 42,000 भोट मारी जीति
এটা আমার মনে হয় স্নেহ আশীর্বাদে আমার দর্শকই সরকারে সেটা স্নেহ আশীর্বাদ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ଆମର ବିକାଶ କରିବାରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବାରେ ଆମମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଇଆ ବି ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ କେମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସଭାପତିକି ନେଇଯାଉ ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ ହେଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିକିନା ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ नवीन पट्टनायक महिला उद्योगी या करवा होते आम सरकार उद्देश्य मिशन शक्ति विभाग इनके कार्य कर आसुचे 0% इंटरेस्ट 5 लाख पर्यंत लोन दि जाए माँ मान 10,000 कोटी टंकार लोन दि जाए वर्ष 3 लाख एसएचजी को आम ओडिशा मिशन शक्ति माँ मैंने आज 5 स्कूल दायित्व देवे यहाँ आम सरकार तरफ डिसीजन निया गोटे बहुत बड़ कथा आपण मैंने लिखिथे ट्रांसफॉर्मेशन अंचल प्राय स्कूल मैंने 5 ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ी सारी से 5 ट्रांसफॉर्मेशन उन्नतीकरण कर दायित्व गले माँ मैंने गोटे कंटा माँ मान सब कथा बुझिकिना काम करछन आम मुखिया सेति लागि तो बीएसकेवाई माँ मान लगी 10 लाख टंका स्वास्थ्य सेवा देकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महोदय मैं भावुचे आम आउडी बुढ़ाउडी एक कंटाई देखिना एनकरेज करले आम जे माँ माने मजा करले माननीय मुख्यमंत्री माननीय विधायक प्रिय भाई आपण मानंदू समजतो बोल जुआ आज पूरी घरे पदमपुरा वो बहुत खुशी 10 दिसंबर आज से वो आपण मानंदू देखी आपण मानंदू कुछ श्रद्धा और आशीर्वाद होते उन सब बेले आपण मानक निकटरे जोड़ी सभारे आमर माँ माने बहुत संख्यार उपस्थित बहुत भल काम आज के माँ मान एक कई लक्ष्य सहायता किया जाए और आशा आपण माने यही संख्यारे भलो उद्योग कोई नाम करिए गत थर पालनपुर कंस्टिट्यूएंसी माई घोषणा करी बाईपास प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी सेंटर करा जाए संकटा ध्यान कामों आराम को कोई नहीं 133 by 11 getting something by Johnny identified with time who got that to gain some way the path got it. Dr. December other good data then you go down sorry I go for some more days enjoy समय इंजरी कराई आपन मान ज्ञान सारे समय मानव के आने
Railway, planning procurement, crop insurance, NUD, GST, agriculture, and many service,